असामतायनो कितिंगै आगुलिनि दालबिदाल क्लाब रक जुगालजागै दंगो फासालो खुटी मताय रिवै मन्दपनि सामुनो चेंसावै रिखा आगुलिनि लाल बाहादुर क्लाब आसालो सिरिसितिनि रायदनो मानिवैनो खुटी मताय रजाखा आसालनि पान्दावो थांगै मानजाखा राज्य सभानि एमपी एबा प्रदेश बीजेपीनि प्रेसिडेन्ट राजीव भट्टाचार्य बनकारिबो मानजाखा लाल बाहादुर क्लाबनि प्रेसिडेन्ट प्रणब सरकारनो खोबै क्लाबनि गुबनि आदंरक आसालनि पान्दावो कगनारंगा थांगै एमपी राजीव भट्टाचार्य सागा बिसि कलकमा रमै लाल बाहादुर क्लाब हदा हामक्राय थंमुंनि लगी दालबिदाल हुकुमु मुकुमुनि सामुं रकबो खलायै दंगो थाने बिसिनि हाइकिनो ताक्लाय बिसियोबो असमतायनि थीम तनि जाखा आबोहाय हदा हामग्रानि याफ्रि नाहारमानि बागै क्लाबनि तांफांसंनो हामबाय याफरका राज्य सभानि एमपी राजीव भट्टाचार्य আসন্ন দুর্গা উৎসবকে সামনে রেখে আমাদের চিরাচরিত যে আমাদের আগরতলা শহরের মধ্যে কয়েকটা বনেদি ক্লাবের মধ্যে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার তারা এই আসন্ন দুর্গা পূজাকে সামনে রেখে আজকে খুঁটি পূজা এবং তাদের যে পূজার উদ্দেশ্য পূজার যে থিম সেটা এখানে উদ্বোধন করা হয়েছে আজকে আর এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমাদের এই খুঁটি পূজা অনুষ্ঠানে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের ताक्लाय बिसिनि असमतायबो बरकनि क्लाबो गोबांमा बक्तरक फाइनाय होनि खाख्लायगा क्लाबनि प्रेसिडेन्ट प्रणब सरकार ब्युरो रिपोर्ट ककखरां।